Dear students, welcome back in our new lecture Biogeochemical Cycles Water Cycle. तो पहले हम पढ़ेंगे बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं. Biogeochemical cycles refer to the cyclic flow of nutrients between non-living components, soil, rock, air, and water, and living organisms, which make the biosphere dynamic but a stable system. बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या होते हैं? एक्चुअली इसमें फ्लो होता है, साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स. जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका फ्लो होता है, ये लगातार सर्कुलेट करते हैं लिविंग और नॉन लिविंग कंपोनेंट के दरमियान. यानी न्यूट्रिएंट्स लगातार मूव करान नॉन लिविंग कंपोनेंट पे. नॉन लिविंग कंपोनेंट्स में सॉइल, अत में रॉक, आयर वन, वाटर वन, यम नॉन लिविंग कंपोनेंट्स यमन दरमियान तो बे लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग कंपोनेंट यमन दरमियान न्यूट्रिएंट्स मूवमेंट करान लगातार बायोस्फीयरस मज. तो अमि सह बायोस्फीयर बनान डायनेमिक. डायनेमिक मतलब चेंजिंग, यथ मज तब्दीली, चेंज. तो बे बनान मगर यह स्टेबल अख सिस्टम. अगर न यह कहें यह सिस्टम बन अनस्टेबल कह, यह अनस्टेबल. तो अत साइक्लिक फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स अत वन बायोजियोकेमिकल साइकिल या बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. तो अत बायोजियोकेमिकल साइकिलस मज गसान, अत मज ट्रांसफर ऑफ मैटर तो एनर्जी गसान. मैटर तो एनर्जी गसान ट्रांसफर मुख्तलिफ कंपोनेंटन दरमियान यम जन आसान बायोस्फीयरस मज. आई विल रिपीट, मुख्तलिफ कंपोनेंटन दरमियान मैटर तो एनर्जी, मटीरियल एनर्जी ट्रांसफर गसान यमो साइकिलो जरिए यमन वनान बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. पूरा समझने खतर ये समझ एग्जाम्पल क्या तो ये पूरा समझ. अत मज निमो गोडनिक एग्जाम्पल, सह गो वाटर साइकिल. यथ डायग्राम मज तुशान गोबुर सोलर पावर या सन एनर्जी यह जन पे आफ्ताब किरण अमिच रोशनी पे जमीन पे. तो अत वुचान कि समंदर मज कलन मज आब आसान, आब गरमान, अत इवापरेशन. ठीक इत डायग्राम मज वुचान यह इवापरेशन आबस बनान बुखारात. यम बुखारात या वाटर वेपर्स एटमॉस्फेयरस मज गसान एंटर. तत गसान कूलिंग या कंडेंसेशन. यु कंडेंसेशन गसान अत बनान ओबर बनस या अत बन रूद, अत बन शीन, अत हेक बनित डोट वगैरह वगैरह. तो यह शीन, यह रूद, यह डोट वगैरह यह पे जमीन पे पेवान, यह वन प्रेसिपिटेशन. तो यह मतलब यह पे रुद शक्ल मज वापस पेवान जमीन पे. अत गसान कंडेंसेशन ये वेपर सरदान गो साइक्लिक प्रोसेस. पे दोबारा यह आब कलन मज वापस समंदर में वापस. इसी तरह क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं ये ट्रांसपरेशन करते हैं. जड़ों के ज़रिए जो पानी ये ज़मीन से खींचते हैं, जज्ब करते हैं. तो ये पानी बाद में पत्तों के ज़रिए बाहर निकलता है थ्रू स्टोमेटा इन द फॉर्म ऑफ वेफर्स, दैट इज कॉल्ड ट्रांसपरेशन. तो ट्रांसपरेशन मज वेपर्स पे एटमॉस्फेयरस मज गसान पे कंडेंसेशन, अत बनान पे वापस बारिश, रेन वगैरह. या यह आब जमीन मज जज्ब, जमीन मज वसान, यथ वन पर्कुलेशन गसान. तो बेटा ये एक प्रोसेस जो है कंटिन्यू हो रही है,
پرٛوسٮ۪س کَنٹِنیوٗ گژھان. اَتھ منٛز چھِ لِوِنٛگ تہٕ نان لِوِنٛگ کَمپونَنٛٹٕس یوٗز گژھان. سپوز پٕلانٹ چھُ وۄنۍ یہِ چھُ اَکھ لِوِنٛگ کَمپونَنٛٹ. اَیَر ایٹماسفِیر چھِ نان لِوِنٛگ کَمپونَنٛٹ. لِوِنٛگ تہٕ نان لِوِنٛگ کَمپونَنٛٹ درمیان چھِ لگاتار یہِ پرٛوسٮ۪س گژھان سایکٕلِک اندازَس منٛز. اَتھ چھِ وَنان واٹر سایکٕل. چھا ٹھیٖک؟ تہٕ whole process by which water evaporates and falls on the land as rain and later flows back into sea via rivers is called water cycle or hydrological cycle. Water cycle کیٛاہ گوٚو یا hydrological cycle کَتھ چھِ وَنان؟ سٲری پرٛوسٮ۪س یَتھ پرٛوسٮ۪س منٛز واٹر اِواپریٹ چھِ کَران اینڈ فالٕز آن دَ لینڈ. پَتہٕ چھُ یِہوے آب روٗدچہِ شکلہِ منٛز زٔمیٖنَس پٮ۪ٹھ وَسان. پَتہٕ چھُ یہِ واپَس گژھان کۄلَن منٛز سمندرن منٛز گژھان واپَس رِوٲرٕس ذٔریعہٕ. اَتھ چھِ وَنان واٹر سایکل یا ہائیڈرولوجیکل سائیکل. تو اس میں جب آفتاب نکلتا ہے وین سن شائنز تو واٹر ایواپریٹ ہوتا ہے لگاتار فرام دا واٹر باڈیز اینڈ فارمز واٹر ویپر. تو یہ بناتا ہے واٹر ویپر. سمندروں سے ریورس لیکس وغیرہ ان سبوں سے واٹر جو ہے یہ ایواپریٹ ہوتا ہے اور بناتا ہے واٹر ویپر. یہی واٹر ویپر بعد میں پانی کے بخارات ایٹماسفیئر میں جاتے ہیں تو وہاں پر ان کی ہوتی ہے کنڈنسیشن. پھر ہو جاتی ہے پریسپیٹیشن ان دا فارم آف رین سنو ایٹسٹرا. نیکسٹ پوائنٹ, پلانٹس جو ہوتے ہیں دے ایبزارو واٹر فرام دا سوائل. یہ مٹی سے پانی حاصل کرتے ہیں اور اس کو یوز کرتے ہیں فوٹو سینتھسس کے درمیان, فوٹو سینتھسس کے دوران. فوٹو سینتھسس وہ عمل جس میں ایک پلانٹ اپنا غذا خود بناتا ہے بائی یوزنگ واٹر, کاربن ڈائی آکسائڈ, سن لائٹ, کلوروفل. اس کو ہم کہتے ہیں فوٹو سینتھسس. تو فوٹو سینتھسس میں یہی پلانٹ اس پانی کو استعمال کرتا ہے. اسی طرح جو پلانٹس ہوتے ہیں یہ پانی چھوڑتے ہیں جورنگ ٹرانسپریشن پروسیس میں. پلانٹس سٹومیٹا کے ذریعے پانی کو باہر چھوڑتے ہیں ان دا فارم آف ویپرس. اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسپریشن. نیکسٹ پوائنٹ, جو پانی جو واٹر ویپر ٹرانسپریشن میں یہ چھوڑتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ وہ سیدھے ایٹماسفیئر میں جاتا ہے. تو ایٹماسفیئر میں اس کی ہوتی ہے کنڈنسیشن. ٹھیک ہے, پھر پریسپیٹیشن, پھر وہی بارش کی شکل میں زمین پر گرتا ہے. The process of respiration and evaporation from the surface of animal body produces water vapor which goes into the atmosphere. یِتھَے کٔنۍ چھِ انِملن منٛز گژھان ریسپریشن یا انِملن منٛز تہِ چھُ گژھان اِواپریشن. چھا ٹھیٖک؟ یِہنٛز باڈی کِنۍ چھِ واٹر ویپٲرٕس یا آب نٮ۪بر نیران اِن د فارم آف ویپٲرٕس اِواپریشن ذٔریعہٕ انِملن منٛز, یا انِمل چھِ کران ریسپریشن. چھا ٹھیٖک؟ تہٕ ریسپریشن دوران چھِ یِم یِہنٛز باڈی منٛز چھِ واٹر ویپٲرٕس نٮ۪بر نیران تہٕ یہِ واٹر ویپر چھُ پتہٕ ایٹماسفیئرس منٛز گژھان. یہِ چھُ کران پارٹسپیٹ ان واٹر سایکل. The evaporation and condensation of water leads to rain. لہذا یہِ پروسیس گژھان چھِ ایواپریشن پروسیس بیٚیہِ کنڈنسیشن, یِم دۄنوے پروسیس چھِ مدد کران رین بننس منٛز, یعنی یِہُنٛد رِزلٹ چھُ نیران رین, بارش. During winter the water falls down in the form of dew or snow. وندس منٛز موسم سرما میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو پانی ہوتا ہے یہ زمین پر گرتا ہے ڈیو کی شکل میں, شبنم کی شکل میں یا برف کی شکل میں. All of the water that falls on the land does not immediately flow back into the sea. سورُے آب یُس زن پیوان چھُ زمین پٮ۪ٹھ, یہِ روٗد ونو أسۍ, یہِ سورُے روٗد چھُنہٕ سمندرن منٛز گژھان واپس کینٛہہ, بلکہِ کینٛہہ روٗد کینٛہہ آب چھُ زمین بۄن وسان, seeps into the soil. یہِ چھُ میٚژِ منٛز جذب گژھان, میٚژِ منٛز وسان تہٕ بنان چھُ یہِ حصہٕ. اٹ بیکمز اے پارٹ آف دی انڈر گراؤنڈ ریزروائر آف فریش واٹر. زمین کے نیچے جو ایک خزانہ ہوتا ہے, ایک ریزروائر ہے
تازہ پانی کے حوالے سے، فریش واٹر کے حوالے سے، تو یہ اس کا ایک اہم حصہ بنتا ہے جب یہ پانی زمین میں جذب ہوتا ہے. دا انڈر گراؤنڈ واٹر از اگین ٹیکن بائی پلانٹس. تو یہی انڈر گراؤنڈ واٹر جو ہوتا ہے اس کو دوبارہ ایک پلانٹ لیتا ہے، ایبزارب کرتا ہے بائی روٹس، جڑوں کے ذریعے، اینڈ واٹر سائیکل کنٹینیوز. اس طرح واٹر سائیکل جو ہے یہ کنٹینیو رہتا ہے، کنٹینیو پروسیس رہتی ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں بیٹا واٹر سائیکل یا ہائیڈرولوجیکل سائیکل. تو یہ کچھ پوائنٹس تھے ریگارڈنگ واٹر سائیکل کہ واٹر سائیکل کیسے ہوتا ہے. تو بیٹا یہی ایک سائیکل ہے بایو جیو کیمیکل سائیکل، جو ایک اہم سائیکل ہے لیونگ آرگینزمز کے حوالے سے یا نان لیونگ، خاص کر لیونگ آرگینزمز، ان کے حوالے سے ان کو زندہ رہنے کے لیے یہ سائیکل بہت ہی اہم ہے. تو اس کو ہم کہتے ہیں واٹر سائیکل. تو آئی ہوپ you would have understood the topic. میں شو میں تو ایسے اس ٹاپک سمجھ آمت. تو آج کے لیے بیٹا اتنا کافی ہے ریگارڈنگ واٹر سائیکل. تو انشاءاللہ بائی ٹمارو وی ول ٹیک آور نیو لیکچر دیٹ از کاربن سائیکل. خدا حافظ.